বাবা জগন্নাথ জনকু দেখিলে মুন্ডিয়া জনকু দেখিলে দেখুছি হাত মোমা সারণা বাবা জগন্নাথ জগন্নাথ মোমা সারণা বাবা জগন্নাথ মোমা সারণা বাবা জগন্নাথ জনকু দেখিলে মুন্ডিয়া सारला कृपारू से ना श्रीचरण महंती केमिति एला खाली शॉर्ट रे कैमरा भाई पे एक स्पीड जोरदार ताली आसी जे मुझे तो गाँ रे थिली छोट थिली पाखा को भजन जणान हो मेलोडी हो एकोसिया हो सुती किया हो मुक्ति किया हो मु जाउथली गीत गाई से खंड मंडल रे उजग अंचल रे समस्त जानते चरण केई जण गीत गाउची चालो रे हम गाँ को डाकी हम गाँ रे हम जातर रे गाइबो हम ग्राम रे गाइबो अनेक रात्रि अनेक राही साइकेल रे बुझी मु नाही कार्यक्रम कर भजन प्रोग्राम मोर परम सौभाग्य होर भाग्य सारणा मानकर आशीर्वाद आनीथली तापरे प्रथम कैसेट नाही भुवनेश्वर रे गाइथली झंझोड़ गाँ पाला सारणा भजन पुणी दीटा गाइथली भल गाउथि बोली आउ गीत देथिले मते तेणु सेही कैसेट लेखा हितला कंठ श्रीचरण और चरण रे श्रीचरण जे कथा मानस लिखिले चरण चरण बोले ओटा कुतिला सारोड़ा पारुना श्री चरण गेला चरण चरण बोले ओटा कुतिला सारोड़ा पारुना श्री चरण गेला जने नाम पाई मर्त्य जड़े मर्त्य कुंठ आउ जड़े मोर विद्यार्थी मोमा सारला बाबा जगन्नाथ मोमा सारला बाबा हसुची मोर खेत सजय सारा बोली गाउची मु गीत आपण माने सुधी श्रोता ज्ञानी मुनि श्रोता बोली मु पदे पदे कहूची मान सही बोलते एक मान सही मंत्र हां जे कालिया काहिची बोली हसुची मोर खेत ए कथार अर्थ कोन जे महाप्रभु अनिल जंत्री मणिमा अनिल जंत्री एसन खेतरे मोर भलो फसल होई भाई माने बुझी पान अक्षय तृतीया दिन चाषीटिए मूलियाटिए हलियाटिए अक्षी मुठी बिची दे बिल मझी दुई हाथ देखिते हे महाप्रभु एसन क्षेत्र लगे
ମହାପ୍ରଭୁ ଅଦାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି କ୍ଷେତରେ ଫସଲ ଭରପୁର ହେଇଯାଏ ଫସଲ ବିକ୍ରି ହୁଏ ବର୍ଷ ସାରା ମୁଁ ଚଳିଯାଏ ଫସଲ ବିକ୍ରି କରି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଗହଣା କିଣେ ଝିଅ ବାହାଘର ପରେ ପୁଅର ପାଠ ପଢା ଖର୍ଚ୍ଚ ଲଗାଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଣ ନ ଦେଇ କହିବେ ଯେ କାଳିଆ କାହିଁକି ବୋଲି ହସୁଛି ମୋର ପେଟ ସଦୈବ ସାରଳା ବୋଲି ଗାଉଛି ମୁଁ ଗୀତ କଳା ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସାରଳା ଯାହାକୁ କରୁଣା କରନ୍ତି କୃପା କରନ୍ତି ସେ କଳାକାରଟି ହେଇଥାଏ ସେଇ କଥା ଲେଖା କଣ କାଳିଆ କାହିଁକି ବୋଲି ହସୁଛି ମୋ ପେଟ ସଦୈବ ସାରଳା ବୋଲି ଗାଉଛି ମୁଁ ଗୀତ ଚାହିଁଛି ବୋଲି ହସୁଛି ମୋ ପେଟ ସଦୈବ ସାରଳା ବୋଲି ଗାଉଛି ମୁଁ ଗୀତ ଜଣେ ଦେଇପାରେ ରୋଷ ଭରୁନିଆ ଜଣେ ଦେଇପାରେ ରୋଷ ଭରୁନିଆ ଜଣେ ଦେଇପାରେ ରୋଷ ଭରୁନିଆ ଜଣେ ଦେଇପାରେ ଚଲେଇ ହାତ ଏ କଥାର ଅର୍ଥ କଣ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କଥା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଜଣେ ଦେଇପାରେ ରୋଷ ଭରୁନିଆ ଯଦି ମୁଁ ଏକ ଜଗନ୍ନାଥ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଥିବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନ ସେବା କରୁଥିବି କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମଲାବେଳକୁ ରୋଷ ଭରୁନିଆ ଯିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ ସେବକ ହେଇଦେବି ସେବକ ନୁହେଁ ସେବକର ସେବକର ସେବକଟି ହେଇଦେବି ମଲାବେଳକୁ ରୋଷ ଭରୁନିଆ ଯିବ ଜଣେ ଦେଇପାରେ ରୋଷ ଭରୁନିଆ ଜଣେ ଦେଇପାରେ ଚଲେଇ ହାତ ଶିଶୁଟିର ଧରିଲା ପାଦ ଧରିଲା ହାତକୁ ଚଲେଇ ଶିଖେଇଥାଏ ମା ସାରଳା ମା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ଦାତ୍ରୀ ସଂସ୍କାର ଦାତ୍ରୀ ସେଇ କଥା ଲେଖା ଜଣେ ଦେଇପାରେ ରୋଷ ଭରୁନିଆ ଜଣେ ନେଇପାରେ ଚଲେଇ ହାତ ମୋ ମା ସାରଳା ବାବା ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ବାବା ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣେ ଦେଇପାରେ ରୋଷ